एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम वीडियो रे 5 डिसेंबर रे केतरा करंट अफेयर डिस्कशन करिबा जोटा कि अपकमिंग एग्जाम्स पई बहुत हेल्पफुल हबो। ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी कंडक्ट करथवा जति सब एग्जाम पई भी ए वीडियो बहुत हेल्पफुल हबो। या सहित 1 डिसेंबर रु 5 डिसेंबर पर्यंत जति कि भी सब मु करिछि करंट अफेयर वीडियो जाकि देखि नेबे। बहुत भलो भलो सिलेक्टेड एमसीक्यूज का अछि। ता सहित हिस्ट्री ज्योग्राफी रो मु ऑलरेडी क्लास करि सारछि बीएड पई, तो देखि नांती जाकि देखि नेबे। आ ओडिशा जीके रो भी क्लास करा ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ତ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ଦେଖି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିତା ଡେ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ ଅନ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିତା ଡେ ଟା କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି 3 ଡିସେମ୍ବର, 4 ଡିସେମ୍ବର, 5 ଡିସେମ୍ବର ନା 6 ଡିସେମ୍ବର। ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ନା 4 ଡିସେମ୍ବର ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିତା ଡେ ଟା ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। କେବେ କରାଯାଏ ନା 4 ଡିସେମ୍ବର ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी टा केबे ऑब्जर्व करा जाय बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि 1 डिसेंबर, 2 डिसेंबर, 3 डिसेंबर ना 4 डिसेंबर। एठिक उत्तर कोटा हबो ए 3 डिसेंबर रे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी डे टा पालन करा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए देखिए। अच्छा एटा देखिए केबे देखिए 3 डिसेंबर रे ही पालन करा जाय कोटा ना पर्सन विथ डिसेबिलिटी। कौन पाई यार 2025 रो यार थेम कौन अछि ना फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इनक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। ताहले ए इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ता केबे पालन करा जाय 3 डिसेंबर रे। 2025 रो यार थीम कौन रहितला ना फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इनक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। अच्छा फोकसेस ऑन कहा ऊपर फोकस करी थाए ना फोकसेस ऑन बिल्डिंग इनक्लूसिव एनवायरनमेंट वेयर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज कैन पार्टिसिपेट फुली। आमे गोटे इनक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयारी करिबा जोठी कि ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी माने भलसे पार्टिसिपेट करि पारुथिबे। आ होची यार एम्स कोन देखिबा ना यार एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी डिग्निटी एंड राइट्स फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। एते मने न रखले भी ना केबे ऑब्जर्व करा जाय ना 3 डिसेंबर रे आ 25 रो यार थीम टा कोन थिला सेटा मन रख देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए, वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ये वर्ल्ड सॉइल डे टा केबे ऑब्जर्व करा जाय बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि कोन ऑप्शन अछि 3 डिसेंबर, 5 डिसेंबर, 7 डिसेंबर ना 10 डिसेंबर। एठिक उत्तर कोटा हबो 5 डिसेंबर रे ही वर्ल्ड सॉइल डे टा ऑब्जर्व करा जाय। केबे करा जाय 5 डिसेंबर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना केबे ऑब्जर्व करा जाए ना 5 डिसेंबर रे प्रति वर्ष ऑब्जर्व करा जाए। आ 2025 रो यार थीम कौन थिला हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। कौन अछि ना हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज 2025 रो यार थीम। आ केबे करा जाए इंटरनेशनल सॉइल डे ना 5 डिसेंबर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि, इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंडियन नेवी डे टा केबे ऑब्जर्व करा जाए बोली पचारुछि। 2 डिसेंबर, 4 डिसेंबर, 7 ना 15 डिसेंबर। केबे करा जाए ना 4 डिसेंबर रे ही इंडियन नेवी डे टा पालन करा जाए। केबे करा जाए 4 डिसेंबर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री एज द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द रेड फोर्ट ब्लास्ट केस। जो रेड फोर्ट रे जो ब्लास्ट हेतिला के 10 नवेम्बर रे हेतिला से कहिछि किए जणे अपॉइंटेड हेइचंती कोन पई ना जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जो अछि रेड फोर्ट रे कोन पई ब्लास्ट हेतिला तार जो किए अपॉइंट हेइचंती सेति पई प्रशांत भूषण, माधव खोरना, के वेणुगोपाल ना मुकुल। ठीक उत्तर कोटा हबो नहीं माधव खुराना कौन करचंती ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर भाबे रेड फोर्ट ब्लास्ट केस पई से अपॉइंट हेइचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इनागोरेटेड द 18th प्लानरी ऑफ द ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। ताले से गछि एटा केत नंबर अछि ना 18th प्लानरी ऑफ ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पस। ताले किए इनागोरेट करचंती एटा। ऑप्शन अछि कोन ना अरुण जेटली, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल ना राजनाथ सिंह। ठीक उत्तर कोटा हबो ए निर्मला सीतारमन से ही कोन करचंती ना इनागोरेट करचंती। एटा केत नंबर ना 18th प्लेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी इन इट्स 102 इयर्स हिस्ट्री। यार 102 वर्ष जदि आमे हिस्ट्री देखिबा ए नागपुर यूनिवर्सिटी रो ये होचंती प्रथम वुमेन फर्स्ट वीसी होचंती किए किए ऑप्शन देछि कोन ना डॉक्टर मोनाली मकरंद
କ୍ଷୀରସାଗର କଣ ଏଇଟା ଏଙ୍କ ନାଁ କଣ ହବ ନା ଡକ୍ଟର ମନାଲି ମକରନ୍ଦ କ୍ଷୀରସାଗର ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଯିଏକି ନାଗପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହେଇଛନ୍ତି। ତାର 102 ବର୍ଷ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ଫିମେଲ ଯିଏକି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭିସି ହେଇଛନ୍ତି ବା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ନାଗପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ତାହେଲେ ଦେଇଛି which organization successfully conducted the high speed rocket cell test a fighter aircraft escape system on 2 December 2025 ତ ସେ ପଚାରୁଛି ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ଇସ୍ରୋ କି HAL DRDO ନା ADA ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟା କଣ କରିଛି ନା ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରକେଟ ଟେଷ୍ଟ ଏ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କେବେ ନା 2 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ କିଏ କରିଛି ଏଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି କିଏ ନା DRDO। DRDO ହିଁ କଣ କରିଛି ନା 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖିବା କଣ ନା DRDO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ନା ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏ ହଉଛି ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି DRDO ର। ଯଦି କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନା 2 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ କରିଥିଲା। କଣ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଖିବା କଣ ନା କୋଉଠି କରିଥିଲା ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କରିଥିଲା ନା ଟର୍ମିନାଲ ବଲିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କାହା ସହିତ କୋଲାବୋରେସନ ସହିତ ନା ଯୋଉ ଏରୋନଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ADA ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ HAL ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏରୋସ୍ପେସ ମେଡିସିନ ଏଇମାନଙ୍କ କୋଲାବୋରେସନ ରେ ହିଁ DRDO କଣ କରିଛି ନା ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିଡ ଦେଖିବା ସେଟା କଣ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରକେଟ ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିଡ ଦେଖିବା କଣ ନା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1800 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ 800 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା which country will share the International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA in making 30 years of global democracy support କହିଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଟା ଚେୟାର କରୁଛି କୋଉଟା ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ କରୁଛି ଏଇଟା ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଅଛି ସ୍ୱିଡେନ ନା ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇଟା ସେ ଚେୟାର କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିର ନାଁ ଦେଖିବା କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୋଉଟା ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫର ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି IDA। ଆଚ୍ଛା ସେ କେବେ କରିବ ନା 2026 ରେ। ୟା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ରହିବ ନା ମାର୍କ୍ସ 30 ଇୟର୍ସ ଅଫ IDA ସପୋର୍ଟିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କିଏ ରହିବେ ନା ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଇଏ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ who is hosting the 23rd ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ଆନୁଆଲ ସମିଟ କିଏ ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଟା ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଛି। ସିଟି କଣ ନା କୋଉ ସିଟିରେ କରୁଛି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଛି। କୋଉ ଡେଟ ରେ କରୁଛି ନା 4-5 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ କରୁଛି। ଲିଡର କିଏ ରହିବେ ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ନା ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ଯୋଉ ରୁଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା ପୁତିନ ଆଉ ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସରି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ଆଜି এই ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।